Ay, panalabis! Tara, nilupada! Oh no! No. Ay! Okay, semifinals mga kamix. Local Indoro. Ay, Banalamis. Biro Conboard, LG Palma. Gio Navarro, Nara. Tuti Guigo. Okay, Bugno, Davao del Sur Riders versus North Cotabato. Arena! Enemy spotted. Okay, hold shot by Ivan Alamis. Tara, nilupan Oh no! na! Agoy ka! Nilupan na! Agoy ka! Ay! Agoy ka! Alimios o Biro Conboard. Agoy ka! Okay, Ivan Alamis ang naguna. Followed by Hoy! Okay, Tote Guico second spot. LG Palma. Gio Navarro. Biro Conboard ikalima. Okay, first spot Ivan Alamis. Arena, Ivan Alamis. Okay. Okay, bakbakan na sa itong second spot. Tuti Guigo versus LG Palma. Enemy spotted. Hoy! Agoy ka, napakan. Okay, Gio Navarro. Pero Banate. Okay, pinakuli na to si Mark Anthony Alimius from Alimujan, Matalam. Ay, Banalamis, hoy! Ay, patumba-tumba dol. Okay, LG Palma na second spot. Hala, tara! Gilog! Tara, Agba Gio Navarro. Okay, Tote Guigo. Agoy ka! Ay! Agoy ka! Agoy ka, Tote! Awa lagi mo! Ala! Uy, naunsa na? Okay, second spot na to, Biro Conboard. Okay, katulo, LG Palma. Tawara.